Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose poulet avec une super marinade turque. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة أفخاذ دجاج في الفرن بتتبيلة تركية لذيذة جدا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Première chose, j'aurai besoin de 5 cuisses de poulet, mais vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. أول شيء راح أحتاج 5 أفخاذ ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. J'ai pris un saladier, j'ai mis l'eau froide, je vais mettre un peu de sel. غادي خديت واحد الآنية الخلط، درت فيها الماء، شوية ماء والملح. Et je mets environ une cuillère à soupe de sel. درت فيها ملعقة كبيرة، حوالي ملعقة كبيرة ديال الملح. Et je prends la moitié de citron، غادي ناخد نصف ليمونة. Je mets le jus. Je mets même le citron et je mets à l'intérieur les cuisses de poulet. ندير فخاد الدجاج في الماء. commence à nettoyer وغادي نقيه، نحكه بالليم. Moi je vais enlever la peau après. Et je laisse dans cette eau 1 heure ونخليه في هذا الماء ساعة كاملة. Après 1 heure je vais enlever la peau. من بعد ساعة غادي نحاول باش نزع الجلد دياله. Après que j'ai bien lavé, je les coupe comme ça. من بعد ما غسلته غادي نقطعه بهذه الطريقة. Pour les ingrédients de la deuxième étape, j'aurai besoin de courgettes comme légumes. Pour les épices, un petit peu de sel, gingembre, poivre et paprika. J'aurai besoin aussi de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 pots et demi de yaourt nature, une cuillère à soupe mélangée entre coriandre et persil sec, et 2 gousses d'ail et un petit peu de piquant pour les gens qui aiment le piquant. بالنسبه للمرحله الثانيه او مقادير المرحله الثانيه راح احتاج شويه كوسه بالنسبه للخضر او الكابويا. بالنسبه للتوابل او البهارات راح احتاج شويه سكنجبير، الملح والابزار والفلفل الاحمر الحلو، 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، و 2 كيسان ونصف ديال ياغورت طبيعي، ملعقه كبيره مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس يابس، فصين ديال الثوم وشويه ديال الحار بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا الحار. Dans un plat pour mélanger, في آنية الخلط, je vais mettre une petite cuillère de sel. غادي نضيف واحد شويه
ديال الملح دائما على حسب الرغبه. Toujours le sel, ça dépend le goût. Une petite cuillère de gingembre, ملعقة صغيرة ديال سكينجبير، ملعقة صغيرة. La moitié de petite cuillère de poivre، نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفلة كحلة أو الإبزار، وملعقة صغيرة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر الحلو. Une petite cuillère de paprika. J'ajoute l'ail. غادي نضيف الثوم. J'ajoute encore le persil sec et le coriandre. نضيف قزبر المعدنوس يابس. Huile d'olive, j'ai 3 cuillères à soupe. زيت الزيتون عندي 3 ملاعق كبار. Et juste un petit peu de piquant. Juste un petit peu, c'est trop piquant. Qui préfère, hein. بالنسبة للحار اللي كيبغي ما يبغيش الحار ما يتفادى. Yaourt nature. Je mélange tout, نخلط الكل. Je vais ajouter un petit peu de paprika pour devenir un peu le mélange rouge. غادي نزيد واحد شويه ديال التحميره باش الخليط يكون عندي واحد شويه احمر. Je vais voir. Voilà. Donc on peut dire que j'ai ajouté deux petites cuillères de paprika. نقدروا نقولوا بلي حنا زدنا ملعقتين صغار ديال التحميره. Voilà. Maintenant, je mets le poulet dedans. وغادي ندير الدجاج. نفرخ الدجاج. Maintenant, je fais où je mets le film alimentaire. ندير البلاستيك الغذائي. Et je le mets au frigo 2 heures. وغادي نديرها ونضعها في الثلاجة ساعتين ومن بعد نرجعو. Maintenant, je vais couper le courgette. غادي نقطع الكابويا او الكوسه.
J'ai pris un plat qui est entre au four. Je mets ma courgette. Pourquoi j'ai choisi courgette? Puisque je vais pas mettre l'eau ici et le courgette il va jeter l'eau. علاش اختاريت الكوسه؟ لان الكوسه كترمي الماء وما غاديش نضيف الماء. J'ai ajouté juste un petit peu de sel pour courgette. غادي نضيف له واحد شويه ديال الملحه للكوسه. Et là, après 2 heures au frigo, je vais mettre le poulet. بعد ساعتين نرتاح الدجاج. Après j'ai mis toute la marinade ici sur le poulet. درت كاع الشرموله على الدجاج اللي بقات. Et là je vais prendre le papier cuisson. Je vais le mouiller. غادي ناخذ الورق الطهي. غادي نفقه او نغسله. Je le mets sur voilà. J'ai déjà chauffé mon four à 160 degrés. Je mets mon plat de 45 minutes à 1 heure. سخنته وحميت الفرن على 160 درجة. نحط الصينية ديالي من 45 دقيقة حتى لساعة على حساب الفرن. Et voilà ma recette mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.